आज्ञा आमर 12 तारीख दिन जो गोटे भौणी उपरे जो जड़े मुस्लिम पिला अत्याचार उद्यम करथिला किंतु सेथिरे आमर जो जनसाधारण माने बहरदार थाना कि बहरदार बाईपास रे से माने शांति श्रृंखला एवं न्याय पाइबा पई आसीथिले से दिने पुलिस आमर निरीह आदिवासी मान को आक्रमण करला तापरे से प्रतिवाद रे आज आमे एठी सापुलेकर सामने रे आज गणधारणा बसछि 34 जन को अरेस्ट करिसंती आज्ञा जो पर्यंत आमर ए निरीह आदिवासी मान को यदि बिना शर्त रे न छाड़े आमर न छाड़िया पर्यंत आमर आंदोलन जारी रहिबो आगामी दिन रे मयूरभंज कि सारा ओडिशा रे आमे आंदोलन ताकु तेजिबो। पूर्वतन झारखंड मुक्ति मोर्चार प्रवक्ता ओडिशा एवं चार्जरे थी बामनघाटी प्रेसिडेंट आज जो बिंधुआ गाँव में घटना है सोनापुर मामू घर गोटे झील रहा एवं जो अत्याचार कर संख्यालघु लोक पुलिस जो प्रोटेक्शन देला आज आक्रोश रैली आदिवासी अंतर संप्रदाय हूँ मुंडा हूँ खड़िया हूँ कि जनरल लोक हूँ समस्ते काटी इमिडिएट तार कार्यानुष्ठान स्ट्रिक्टली निया जाओ एवं जो मान को अरेस्ट कराई से मान को बिना शर्त छाड़ी दि जाओ निरीह आदिवासी मान को अरेस्ट कर कौन प्रूफ करवा चाहते मुझे जानी विगत दिन रे ये जो गोरु कारबार हो सबू थाना से इनवल्व से मैंने गोरु पैसा नौ से झाड़पुरिया थाना कहतु विशेष थाना कहतु बलामपुरिया थाना कहतु तेणु सीबीआई इनक्वारी हो एसपी हूँ डीएसपी हूँ एडिशनल से मन को बर्खास्त करा जाए एवं रामचंद्र हांसदा प्राक्तन सांसद मयूरभंज देखो 12 तारीख दिन जो घटना घटला एवं परवर्ती समय पुलिस प्रशासन तरफ से सठिक पदक्षेप लिया क्षोभ प्रकाश कर पुलिस प्रशासन अवहेला कौन है बर्तमान तर्जमा सापेक्ष बर्तमान मत जहाँ जना पड़ी जो भाया सरकार किंबा प्रशासन अच्छा से केवल आदिवासी अध्युषित अंचल केमिति पैसा कमेबे सेटा ही तांकर मुख्य उद्देश्य रही लोक न्याय देवा जोटा मौलिक कर्तव्य अच्छी से अवहेला कर तेणु जो जोटा 12 तारीख दिन जो घटनाटा घटला कि परवर्ती 13 तारीख दिन जो घटना घटला से घटनाटा भावुची हबार नाला आमर आदिवासी लोक मैंने मोटामोटी शांतिप्रिय लोक से शांतिपूर्ण भाव आंदोलन करते कारण जो पुलिस प्रशासन को गोटे लाठीचार्ज करने आदेश दिगला यहाँ बर्तमान जानवर अच्छे कि तर्जमा करार अच्छे जोटा कि निरीह लोक मान कारण जो मैंने गंडगोल करते से स्पॉट रुहत बजार भितर पुलिस जो 27 जन महिला और 7 जन अन्य पुरुष लोक आणिक जेल भर्ती कले समस्ते निरीह बोली भावुचे कारण जो जेल में लोक मान भितर केते जन हाथ से पुलिस मानव तेणु यार समाधान केवल हो पार विचार विभाग गोटे तदंत निरपेक्ष तदंत हो पार जोटा फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केस जो मनोगढ़ा केस लोक मान थपी दि जाए सरकार प्रत्याहार करते यहाँ ही आजिका लोक मान जो खबर गोटे सारांश हिसाब से मुकाइबे और से आकार सरकार पदक्षेप ग्रहण कर मोर विश्वास नाटा परेशर मुंडा जिला परिषद कोडिया नंबर जन 3 ब्लॉक आज दुख सहित मुझे कहबी आज आम जो गणधारणा
ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପାବନଘାଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଘୋର ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଏ ଯେ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ବହରଦା ବିଞ୍ଜୁଆ ଠାରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଥିଲା ସେ ତା ବିରୋଧରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁଛି ତା ବିରୋଧରେ ଆସିକି ରୋଡ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ କଲା ପରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ରୋଡ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନିକ ଜୋର ଜୁଲୁମ ଆଦିବାସୀ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଗଲା। ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ 27 ଜଣ ଝିଅ 5 ଜଣ ପୁଅ 7 ଜଣ ପୁଅ ସବୁ ମିଶି 34 ଜଣକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମିଥ୍ୟା କେସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ, ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମାନଙ୍କୁ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଖଲାସ କରାଯାଉ। ଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ତାଙ୍କ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ଶାନ୍ତି ଜାଗା ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ କରିବେ? ତେଣୁ ପୁଲିସ ଓଡ଼ିଶା ଗୁଜରାଟ ସରକାର ଆମର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଗୃହ ସଚିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଠିକାର MP ଏବଂ ଏଠିକାର MLA ଯେ ଆଦିବାସୀ ହେଇଥିବାରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ এই যে মিথ্যা কেসକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ଏବଂ ନହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମାନଙ୍କୁ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଖଲାସ କରାଯାଉ। CBI ଆମର ଦାବି ରହିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅନିର୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇଥିପାଇଁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଉଛି କି ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁଟା ବହରଦା ବ୍ଲକ ବିଞ୍ଜୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା ନାବାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ବହରଦା NH 220 ନମ୍ବର ରାଜପଥ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ସେଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବହରଦା ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଅଚାନକ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମାରପିଟ ଲାଗିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ମାରପିଟ କରୁଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ତ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, ଉଲ୍ଟା ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଧରିକି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ନ କରେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ବହୁତ ଜୋରଦାରରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛେ।